السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم تلامذتي الأعزاء إلى هذا الفيديو الجديد، دائما مع الوحدة الرابعة، لكن هذه المرة مع لا ماتيغ دو لورتوغراف. إن هذا اليوم غادي نشوفو لادجيكتيف نيميرال كاردينال. إذن في هذه الحصة غادي نشوفو كيفاش كنكتبو الأعداد بالفرنسية وشنو هي التغييرات اللي كيوقعوا عليهم. J'observe et je découvre. 1. Cet homme a 100 ans et pourtant il est en bonne santé. 2. Il y a 180 ans environ, les gens ne mangeaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Ils cultivaient la terre et vivaient de ce qu'ils récoltaient. La première phrase, cet homme a 100 ans et pourtant il est en bonne santé. يعني هذا الرجل في عمره 100 عام ورغم ذلك لا يزال في صحة جيدة. ثانيا, il y a 100 ans ou bien il y a 180 ans environ, les gens ne mangeaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. Ils cultivaient la terre et vivaient de ce qu'ils récoltaient. قبل 180 عاما تقريبا الناس لم يكونوا يأكلون مثل الوقت الحالي أو لا مثل اليوم. كانوا يزرعون الأرض ويعيشون مما يحصدون. إذن هادو هما الجمل اللي عندنا. دونك قالك لا بروميير كيستيون كيل اج سات هوم ا-t-il، يعني كم هو عمر هذا الرجل الذي نتحدث عليه في الجملة الأولى. L'homme a 100 ans ou bien cet homme a 100 ans، يعني عمره 100 سنة. 100 هي 100. Donc l'homme a 100 ans ou bien cet homme a 100 ans. 2. Que faisaient les gens il y a 180 ans environ؟ ماذا كان يفعل الناس منذ أو لا قبل 180 سنة تقريبا؟ Donc, il y a 180 ans, les gens ne mangeaient pas comme aujourd'hui. في الجملة قال لك قبل تقريبا 180 سنة الناس لم يكونوا يعيشون مثل الآن. 3. Quels sont les mots qui indiquent le nombre dans tes réponses؟ يعني شكون هما الكلمات اللي كتدل على الأرقام أو على أعداد في الإجابة. دونك في الإجابة الأولى عندنا 100 وفي الإجابة الثانية عندنا 180. 4. Comment appelle-t-on ces mots؟ كيفاش كنسميو هاد الكلمات اللي هما 100 و 180؟ Alors, on les appelle des adjectifs numéros cardinaux، يعني الصفات عددية يعني أساسية. كاين des adjectifs numéros cardinaux وكاين des adjectifs numéros ordinaux، يعني هذه أعداد للحساب وليس للترتيب. ordinaux هي الترتيب. Je manipule et je réfléchis. Je souligne les adjectifs numéros cardinaux. قال لك نسطر على الأعداد أو الصفات العددية الأساسية. دونك عندنا 400 médecin 3 24 soigne 230 dans 80 000. دونك عطونا كلمات قال لك سطر على الكلمات اللي هي أعداد. إذا السؤال باين. دونك عندنا 400 عندنا 3 24 230 80 و 1000. 400 هي 400 3 3 24 24 230 230 80 80 1000 هي 1000. 2. Je classe les adjectifs numéros cardinaux dans le tableau suivant. إذا غنصنفو ولا نرتبو هاد لي زادجيكتيف اللي لقيناهم في الجدول التالي. دونك عندنا adjectif numéral avec 100, adjectif numéral avec 100, adjectif numéral avec 20, adjectif numéral avec 20. إذن في الخانة الأولى نكتبو الصفة
أو العدد اللي مكتوب ب100 sans S plutôt avec sans S يعني بلا S. adjectif في الخانة الثانية adjectif numéral avec sans avec S يعني sans اللي راها pluriel. adjectif numéral avec 20 بلا S يعني singulier. adjectif numéral avec 20 avec S يعني pluriel. مزيان. إذن adjectif numéral avec sans بلا S يعني اللي راها singulier. إذن l'adjectif اللي راه مكتوبة ب sans بلا S هي 230. دونك 230 مكتوبة ب sans بلا S. adjectif numéral avec sans مكتوبة ب S يعني pluriel هي 400. l'adjectif الأول. adjectif numéral avec 20 singulier يعني بلا S هي 24. 24. l'adjectif numéral avec 20 pluriel هي 80. إذن كتلاحظوا بأن sans بعض المرات كنكتبوها pluriel وبعض المرات كنكتبوها singulier. نفس الشيء مع 20. بعض المرات كنكتبوها singulier وبعض المرات كنكتبوها au pluriel. إذن باش نفهمو مزيان هاد القاعدة غنمشيو لجو غوتيان. Donc, les adjectifs numéros cardinaux indiquent le nombre ou bien la quantité. يعني هاد les adjectifs هاد الصفات إما كيدلو على العدد ولا كيدلو على الكمية le nombre ou bien la quantité. comme 3 10 يعني مثل 3 10 4 5 etc. ils sont invariables. هاد الأعداد هادو غير متغيرة لا متغيرة. 3 10 5 6 هادو ما كيتبدلوش يعني كيلزمو صورة واحدة كيكونوش ما كيطروش عليهم تغييرات. sauf un qui fait une et 20 ils sont qui dans certains cas prennent un S. قالك هاد الأعداد لا تتغير باستثناء ان واحد اللي كتولي اون في الفيمينا يعني كنقولوا ان بالنسبه للماسكولا و اون بالنسبه للفيمينا. اي 20 اي 100 كي دون سيغتان كا برين ان اس اضافه الى 20 اي 100 كي دون سيغتان كا برين ان اس يعني في بعض الحالات كنزيدوا ليهم اس باش يوليو بلوريال. اكزامبل dans cet hôpital il y a 300 infirmières ou bien 300 infirmiers. donc في هذا المستشفى كاين 300 infirmiers يعني 300 ممرض. لاحظوا بأن الصون زدنا ليها اس علاش حيت راها في البلوريال. في البلوريال علاش بلوريال حيت كان مسبوقة ب 3 دونك 3 كتضاعف لي 100 دونك إلا كانت مسبوقة بواحد العدد 100 كتاخد اس يعني كتولي في البلوريال. غادي يقول لي شي واحد وعلاش في 230 اللي راه مسبوقه ب2 ما زدنا ليهاش اس. هنا كنقولوا بان الا كانت مسبوقه بعدد ومتبوعه بعدد اخر هنا واخا كتكون او بلوريال ما كنديروا ليهاش اس. يعني هنا 230 راها في البلوريال حيت مسبوقه ب2 ولكن متبوعه ب30 اللي هو عدد اخر. ملي كتكون متبوعه واخا راها في البلوريال ما كنزيدوا ليهاش اس. مزيان. Le deuxième exemple عندنا les 80 chambres de ce centre hospitalier sont occupées. هنا لاحظوا بأن 20 زدنا ليها اس حيت راها مسبوقة ب 4 دونك 80 دائما كتلقى 20 ب اس. Je m'entraîne. Je souligne l'adjectif numéral cardinal écrit correctement. أضع سطرا تحت العدد اللي مكتوب بشكل صحيح. donc عندنا 4 phrases. La première, elles prennent 4 avec S ou bien 4 sans S repas chaque jour. يأخذون 4 وجبات كل يوم. donc 4 واش غادي نكتبوها ب S ولا sans S. مزيان. غنرجعوا للجوغوتيان. شنو قلنا في الجوغوتيان؟ قلنا لي نومبر 3 4 5 6 etc. jusqu'à 10
sont invariables donc ما كيتغيروش donc ما غاديش نزيدو ليها اس donc 4 كتكتب sans اس ما عمرنا نلقاو عندها اس donc العدد المكتوب بشكل صحيح هو العدد الثاني. B. Ce médecin a fait 101 ou bien 101 opérations. إن هذا الطبيب قام ب101 عملية. إن هذيك 101 واش نكتبوها 101 féminin ولا 101 masculin. Donc شنو كنحسبو هنا؟ كنحسبو les opérations. Donc l'opération c'est un nom féminin. Donc بما أن le nom féminin opération c'est un nom féminin donc غادي نكتبو 101 donc une غادي تتبع le nom غادي نقولو 101 ماشي 101. C'est cette épidémie a fait 200 sans S ولا 200 avec S mort. مزيان نطبقوا القاعدة اللي شفنا قلنا 100 ملي كتكون au pluriel كنزيدو ليها S ولكن إلا كانت au pluriel ومتبوعة برقم ما كنزيدو ليهاش اس. هنا 200 ما متبوعاش برقم راها في البلوريال يعني مسبوقة ب2 في البلوريال ولكن ما متبوعاش بشي رقم آخر دونك هنا 200 غادي نكتبوها بإس 200 avec S. Donc cette épidémie a fait 200 morts. D. Mon grand-père a 80 sans S ou bien à 80 avec S et il est en bonne santé. يعني جدي في عمره 80 سنة وهو في صحة جيدة. دونك هنا 80 اللي au pluriel مسبوقة ب 4 دونك غادي تاخد S دونك غادي نقولو 80 avec S. 2. J'écris en lettres les adjectifs numéros cardinaux écrits en chiffres. نعطونا جمل فيها أعداد مكتوبة بالحروف أو لا عفوا بالأرقام غادي نكتبوهم بالحروف. Ce bœuf pèse 180 كيلوغرام. هذا العجل يزن 180 كيلوغراما. دونك 180 كيفاش نكتبوها؟ دابور عندنا 100 راه في سانغولي يعني عندنا 100 واحدة فقط دونك 100 غنكتبوها بلا اس. 80 في 20 غادي تاخد اس حيت مسبوقة ب 4 دونك راه في البلوريال دونك غادي نكتبو 180 100 بلا اس et 20 avec S. B. Dans la salle d'attente il y a 85 revues. يعني في قاعة الانتظار هناك 85 مجلة. بون دونك قلنا 80 ملي كتكون في البلوريال 20 كنديرو ليها اس ولكن هنا غنطبقوا عليها نفس القاعدة اللي قلنا مع 100 دونك 85 هنا 20 راه متبوعة برقم آخر اللي هو 5 دونك هنا واخا راه في البلوريال ما نكتبو ليهاش اس دونك غادي نكتبوها 85 sans S. C. Le médecin m'a prescrit 3 comprimés par jour. Donc هنا عندنا 3 c'est un mot invariable donc il s'écrit toujours de la même façon اللي هي 3 avec S وداك الاس ماشي ديال البلوريال اس ديال الكلمة في الأصل ديالها. Je m'évalue. J'écris en lettres le nombre écrit en chiffres. دونك في فقرة أختبر أو لا أختبر نفسي قال لك غنكتب هذوك الأعداد اللي عندنا بالأرقام نكتبوهم بالحروف نفس الشيء. Donc la première phrase, il a une maladie chronique cette année, il a pris 185 comprimés. Donc كيفاش غادي نكتبو 185 دونك غادي نعاودو نكتبو الجملة وهاديك 185 نكتبوها اون شيفر وغادي تولي 100 بلا اس يعني 100 اس سينغولي 85 تاع 20 غادي تكون سينغولي دونك غادي نكتبوها 185 بلا اس دونك ما يكون عندنا اس لا في 100 لا في 20 حيت 100 اصلا راه في سينغولي يعني عندنا غير 100 واحدة فقط و 20 اولا 80 مسبوق متبوعة ب 5 دونك حتى 20 ما نكتبوهاش بالاس. B.
Elle a de la fièvre. Le thermomètre marque 39 degrés. يعني لديها حمى. المحرار سجل 39 درجة. دونك 39 درجة كيفاش غادي نكتبوها؟ إذن 39 غادي نكتبوها بشكل عادي 39 حيت 30 و 9 ما كياخدوش الاس ديال البلوريال. نكتبو 30 sans S ou 9 sans S. C'est dans ce centre de formation, il y a 92 stagiaires. Alors 92 on va l'écrire sans S حيت متبوعة ب 12 دونك 20 ما نديرو ليهاش إذن كنذكركم مرة أخرى بأن الأعداد المعنية بالتغيير ولا بالتغير هما 1 ممكن تولي 1 و 20 و 100 اللي ممكن ياخدو اس. أما الأعداد الأخرى فغير معنية بالتغيير sont des mots invariables. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الدرس. أتمنى أنني توفقت في الشرح. كنشكركم على المتابعة وأعدكم بمزيد من الدروس إن شاء الله. السلام عليكم.